میں عدنان میرا نہیں خیال کہ وڑائش صاحب سے اس معاملے پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہے. یہ کون سا ان کا ایک اپنا جو بھی پہلے موقف تھا وہ بھی ان کا تھا. اب انہوں نے جو موقف لیا وہ ان کا ہے. پہلے بھی وہ اپنی رائے میں آزاد تھے, اب بھی اپنی رائے میں آزاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ یہاں اگر آپ آئے ہیں کسی اور سے کوئی علمی بات کرنے, یا کوئی بھی ہمارے اہم بھی دوست ہیں جو نیچے بھی سن رہے ہیں, یہ کوئی ہماری کوئی ایسی علمی ڈسکشن نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں کسی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. موقع ملے گا رک جائیں تھوڑی دیر. رائے صاحب بات کر رہے ہیں, پھر آپ لے لینا موقع. ہاں نہیں, بس میں نے اتنی عرض کرنی تھی. کوئی نہیں. وہ عدنان آپ نے سن لی بات؟ نہیں میں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کٹہرے میں ہم نہ تو کھڑا, ہماری ایسی نہیں کوئی بھی ہماری نہیں. تعلیم ہے. ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ WhatsApp ਥੱਲੇ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ. ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਕੋਡ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ. ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ. ਜੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ. ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਦਨਾਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸਰੇ ਦਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ. ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ. ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਾਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ. ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ. ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਿਰਫ. ਓਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਮਖਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ. ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ. ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਨ ਵੇ ਆਰ ਦੀ ਅਦਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ. ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ. ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਦੋ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਅਣਬਣ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਅਣਬਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਖਤਲਾਫ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਲੈਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਨ ਆਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਮਰ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਪੇਲਦਾ ਰਿਹਾ. ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆਵਾਂ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨਾ ਜੀ. ਕਿਸੇ ਫਰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ. ਬੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ. ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕੱਢ ਕੇ. ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ. ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਦਾ ਰਵਈਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, I found him to be totally opposite and a different person। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਵੋ, ਬਾਜ਼ ਰਵੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡੈਫੀਮੇਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਵੀ ਵਾਈਪ ਆਫ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਫਰੈਸ਼। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਹਰ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਜਾਂ ਅਫਰਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਇੰਦਾ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਇਟਸ ਯੂਰ ਓਨ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਲੋ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖੁਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਲੀਦ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, आपने यार मौका दिया। टोनी साहब का एक मैसेज है, सुनी जाओ। टोनी साहब का मैसेज है, अहमदी मुसलमानों से सब्र की दरख्वास्त है। अहमदी मुसलमानों से सब्र की दरख्वास्त है, सब्र करें। जी शुक्रिया अपना राय साहब जी। अपना मोहम्मद अजीज साहब, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੋਵਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਲਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ। ਖਤਬੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਉਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੈਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੋ 10-12 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਬਹਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲਓ ਜੀ। ਬਾਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਲਈ। ਕੈਸਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਡਰ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਅਗਰ ਡਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 1000 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੇ ਜਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹੀਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। بس ٹھیک ہے ڈن ہوگی جناب، ڈن ہوگی۔ شکریہ، مہربانی۔ کم افضل بڑائی صاحب، السلام جناب علی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ میں آپ کی باتیں سن رہا تھا نیچے بیٹھ کے، ساتھ میں اس وقت ناشتہ کر رہا تھا، تو میں آپ کی بات سن رہا۔ آپ نے کہا کہ جی نبی کریم یا نبیوں کے علاوہ کسی پہ درود پڑھنا جائز نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلاۃ والسلام والا جو درود ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اوپر جائز نہیں۔ جی ٹھیک، تو پھر میرا یہ سوال ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو مرزا صاحب کے بارے میں کہ مرزا نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنا ہے آپ نے؟ صلاۃ والسلام پڑھ دینا، صلاۃ والسلام تو پڑھتے نہیں، صلاۃ والسلام کی بات نہیں ہو رہی نا۔ آپ نے یہ سنا کبھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مرزا صاحب کے لیے استعمال کیا جاتا ہو؟ صلاۃ والسلام اگر آپ کہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو عطیات پڑھتے ہیں اس میں نبیوں کے علاوہ صالحین پہ بھی درود ہے، اس کو نکال دیں نماز میں سے، کیونکہ وہ نبیوں کے علاوہ کسی اور پہ بھی درود بھیجا جا رہا ہے، تو اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ یا تو آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ نبیوں کے علاوہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ نبی کریم ٹھہر جائیں مجھے بات مکمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کے حق میں درود پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اللہم صلی علی آل سعد بن عبادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے بارے میں درود پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہ مجھے بتا دیں۔ آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی درود نہیں پڑھا جاتا، جب عطیات آپ تشہد پڑھ رہے ہو اس میں آپ صالحین پہ بھی درود بھیج رہے ہو؟ تو ہم نے مرزا صاحب پہ، اگر ہمارے نزدیک مرزا صاحب صالحین میں سے ہیں، آپ نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات مت کریں خدا را کہ یہ درود پڑھنا حرام ہے۔ ہاں وہ والا درود واقعی حرام ہے جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر یہ والا درود ہم کسی کے اوپر پڑھتے ہیں تو وہ واقعی حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن یہ والا تو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ شیخ صاحب، جی جی شیخ صاحب انہوں نے جواب دینا ہے، جو میں انہوں نے سوال کیتا نہیں ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, لیکن وہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ احمدی مسلمانوں سے صبر کی اپیل ہے, صبر کی درخواست ہے, ਤੁਸੀਂ صبر کرو, لیکن یہ ਦੱਸੋ کہ ਜੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਹਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ یار پتہ ہے کہ یہ میں بھی تانوں کوئی عیسائیاں دی کتاباں لیا کے معاذ اللہ نبی کریم دے خلاف دکھا دیاں تے پھر مان لو گے؟ مطلب ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਜ਼ਕਰਾ? نہیں میں ایک گل کہہ رہی ہوں نا, تسی میرے نال وہ گل کر رہے ہو کہ جی تذکرے تے لکھا, مینوں نہیں ਤੁਹਾਡੇ پتہ ਤੇ قادیانی گروہ ਜਿਹੜਾ ہے وہ عیسائی ہے؟ ایک منٹ میری بات سنیں عامر نذیر صاحب. نہیں عیسائی کی بات نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں تذکرے میں حضرت صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے تو نہیں دیکھا. یہ تو تسی انہوں نے پوچھو نا. نہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں, آپ نے مجھے علم میں بس ਤੁਹਾਡੇ علم ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਗੱਲ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ. ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਰ ਹੈ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਵਾਦੇ ਪੜੋ ਫਲਾਣੇ ਵਾਦੇ ਨਾ ਪੜੋ. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ? ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ. ویسے ਜਿਹੜੀ لوجک پیش کر رہے ہو کہ جس دعوے دار کو ہم سچا مانتے ہی نہیں ہیں اس کے اوپر درود چاہے جس طرح کا افضل صاحب میں نے سوری ٹو سے میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اجازت مرحمت فرمائیں کہ مرزا صاحب کے اوپر درود پڑھا جا سکتا ہے. میں نے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, غیر نبی پہ درود پڑھنا جائز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی خود غیر نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں.
मैंने आपको बता दिया, मैंने आपसे ये परमिशन नहीं मांगी कि खुदारा मेरी हाथ जोड़ के आपसे इल्तमास है कि आप ये सारे आप अपने मुसलमान घर भाई मिर्जा में, साहब आप से अपने जरूर घर में, क्योंकि आपका आप दावा जब सुन लेना मैंने खैर अमन नजीर साहब, फिर आप इंटरप्ट कर रहे हैं, फिर आप मुझे कहेंगे कि तू बोलता जा रहा है। यार, अपने घर जब में आप जो मैंने मर्जी आपको पढ़ते रहे, जिस तरह आप अपने आप को नहीं, मुसलमान कहते फिरते हैं, नहीं आप जिस ये तरह मत सुन तो कहें, लेना। आप मुझे देखें, नहीं ठहर जाए अमन शेख नजीर साहब, आप ये मुझे- झगड़े ही को नहीं यार, ये झगड़े वाली बात ही कोई झगड़े नहीं, वाली जिसको आप बात खींच रहे है, हैं। आप एक गलत आप अकीदा जिस बात को मुसलमानों खींच को रहे- बता रहे हैं, ठहर जाए शेख साहब, शेख साहब, जिस बात को आप खींच रहे हैं ना यार, जिस बात को आप खींच रहे हैं, ये बात खींचने वाली है ही अमन नहीं। नहीं, ये बात खींचने वाली है। आपका मेरी बात नहीं सुनिए, है ना, आपका आप दावा गलत है ना कर रहे हैं। इस्लाम का, आपका आप दावा है ना गलत इस्लाम बात का, कर रहे हैं। तो आप अपने घर में जाके जो मर्जी करें। अमन नजीर साहब, आप जिसको पता है नबी क्यों मानना बता रहे हैं? नबी माने, जिसको खुदा अमन मानना खुदा नजीर माने, साहब, जिसके बुत बना के अमन पूजा नजीर करना साहब, चाहते हैं बुत बना के पूजा अमन करें, नजीर जिसके साहब, ऊपर दरूद पढ़ना दरूद अमन पढ़े, नजीर जिसके ऊपर साहब, सलाम पढ़ना सलाम पढ़े। अमन नजीर साहब, ये मेरा आपके मुसलमानों साथ- की बात है। अमन नजीर साहब, मुसलमानों मेरे- के बीच किसके अमन अंदर नजीर किसके ऊपर साहब, पढ़ना चाहिए, किसके ऊपर नहीं पढ़ना अमन चाहिए, नजीर साहब, ये मेरी बात मुसलमान सुनिए। फैसला कर लेंगे। अमन लेकिन नजीर साहब, मेरी मुसलमान बात सुनिए। अपने इस्लामी शार को अमन किसी नजीर साहब, गैर मेरी मुस्लिम बात पर सुनिए। इस्तेमाल नहीं होने आप देंगे। अमन नजीर अगर साहब- कोई मुसलमान है वो इसको रोकेगा, हाथ से अमन रोकेगा, नजीर साहब- नहीं तो जुबान से रोकेगा, नहीं तो दिल में बुरा अमन आदमी नजीर साहब, कुछ नहीं कर मेरी बात सकेगा। सुनिए। तो आपसे मैंने इजाजत मांगी है कि मैं घर में मिर्जा साहब पे जरूर पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता। मैं तो आप बड़ाई लोगों साहब की को- विराट की आप बात कर रहे हैं ना, मैं बड़ाई साहब की बात विराट कर रहे है या आपकी, मैं ये बता रहा हूँ, आप लोगों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं आप- कि गैर नबी पे दरूद पढ़ना जायज नहीं है। ये आपकी बात जायज नहीं है, ये ओ आपकी भाई, बात वो ही नाजायज है और लफ्जों का इस्लाम के चुनाव गलत हो खिलाफ सकता है, लफ्जों का इस्तेमाल लफ्जों का गलत तो हो फिर मैंने सकता कह दिया ना। है गैर नबी में और भाई, झूठे मुदैय्यन मिर्जा नबूवत साहब में। के साथ, मिर्जा और साहब के झूठे साथ मुदैय्यन नबूवत आप पर- आगे जी तज़किरा में दिखा देता हूँ। मिर्जा साहब के साथ आज तक आपने भी कभी यार, बरात बहुत पे सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बहुत ही सौड़ इन्होंने पहनदी है ते जिस वेले ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। दूसरे नहीं, की कोई बात नहीं। भी सुने ना शेख साहब प्लीज। नहीं दूसरे नहीं, दिन ना अफजल सुनिए। बड़ाई साहब, आपने इंकशाफ किया है कि आपकी फैमिली के बहुत सारे लोग अहमदी हैं, चाहे वो खिलाफत ग्रुप से, मुझे नहीं पता जिस भी ग्रुप जी, से जी, हैं। जी, जी। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर गवाह बनाकर बताएं कि आपने अक्सर अपने रिश्तेदारों के मुंह से सुना है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं यहाँ पे कलमा पढ़ के शेख साहब जो इशू एट हैंड है ना उसको ईमानदारी से एड्रेस करें। वो ये है कि मिर्जा साहब के ऊपर किसी तरह का भी दरूदो सलाम पढ़ना, चूंकि वो नबूवत के झूठे दावेदार हैं, उनके ऊपर मुसलमान के नहीं लिए है मिर्जा जायज साहब नहीं कि नबूवत के वो- दावेदार। सर ये मेरी भी आप बात- झूठ बोल रहे शेख हैं साहब, मेरी और बात इसका भी- जवाब दे होंगे आप अल्लाह मेरा के दूर। मौक़िफ़- शेख साहब मिर्जा मेरा साहब मौक़िफ़ भी तो सुन नबूवत के लेना। दावेदार नहीं है अफजल बड़ाई साहब। वो तो आपका नहीं, इस्तेमाल हुआ आपका ना। नहीं, मिर्जा साहब का, मेरा नहीं। मिर्जा साहब नबूवत के दावेदार नहीं है, मेरे प्यारे नहीं है। मोहतरम, ये मेरे प्यारे मैंने नहीं कहा, ये मोहतरम, मेरी राय है। जो मेन स्ट्रीम अहमदियत है नहीं, वो मेन तो स्ट्रीम, मानते हैं मेरी ना। बात आप सुने। नहीं मान रहे ना। नहीं, मेरी एक बात सुने। मेन स्ट्रीम अगर एक शख्स कहे कि मैं खुदा नहीं हूँ, 100 बंदे कहें कि उसका दावा है खुदाई का, बात किसकी मानी जाएगी? 100 बंदों की? या अगर उस वो बंदे कहे की कि मैं जिसके इस तौर मुताबिक पे कहा जा खुदा रहा है? हूँ, अगर वो कहे इस तौर से मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा ने खुदा कह के पुकारा है, तो फिर हाँ, तो इस तौर से तो आप भी अपनी बीवी का खुदा हैं, मजाजी खुदा हैं कि नहीं? इस इस तौर तौर से से वो खुदा अगर हैं कहते कि आप अपनी बीवी हैं, के- इस तौर से अगर वो कहते हैं, नहीं, आप नहीं, मुझे नहीं, हम तो बताएं, नहीं खुदा। आप आमन नजीर साहब, आप अपनी हम बीवी तो का नहीं खुदा खुदा। हैं कि नहीं? हम तो नहीं अपनी मजाजी बीवी के खुदा खुदा है कि भाई, नहीं? किसी तौर से भी नहीं है। नहीं, किसी तौर- मजाजी खुदा हैं किसी कि तौर नहीं? से भी दुनिया नहीं। कहती है ना कामन को। नहीं और क्या नहीं, कहा नहीं, गया वो कि हिंदू कहते हैं अगर हिंदुस्तान में, अल्लाह के अलावा, भाई हिंदुस्तान में, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो बीवी को कहा जाता अपने हाँ, खामन को वो सजदा कर। इकराम एक अलग चीज है, अलग चीज है, इकराम एक अलग चीज है। तो उसको लेकिन मजाजी हमने खुदा का- कभी ये दावा अच्छा, नहीं, सुन लेना, सुन तो लें, दूसरे की भी सुन लेना। अब दावे की हमने बातें ना कभी करें ये मेरे दावा साथ। नहीं किया, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमें खुदा ने ये कहा है कि तू अपनी बीवी का खुदा है, हाँ, तो इस आप- रंग में तू खुदा है, उस रंग में तू खुदा नहीं है। इस तरह कभी भी नहीं मिर्जा हमने साहब ये दावा मामूर मिनल्ला है, उनका दावा है, आपका दावा है। अगर आप कहेंगे ना मैं मामूर मिनल्ला हूँ, मेरे से अल्लाह हम कलाम होता है, मुझे अल्लाह ने तो ये जो कहा है, ममूर तो फिर मिनल्ला मेरे कह पे रहा है, depend करता ममूर कि मिनल्ला आपकी कह बात रहा है, मैं मानूं नबी या हूँ। मानूं। पहले आप दावा वो करें कि आप ममूर मिनल्ला मामूर नबी खुद मिनल्ला हैं। कह रहा है। हाँ, तो वो जो बात उन्होंने की उसकी उन्होंने वजाहत कर आगे दी। से, अगर आगे आपने से, आगे। वजाहत नहीं बतानी, वजाहत बनाने में आपने दजल करना है तो वो आपकी मर्जी है। अच्छा, हम दजल कर रहे हैं या आप अकेले दजल कर रहे हैं? परसों सलीम मीर अपनी बराड पे कह रहा था अल्लाह ताला ने लाहौरियों को खत्म कर दिया है, सिर्फ एक अल्लाह ताला ने निशान इबरत के लिए छोड़ा है, वो टिकटॉक पे यहां तक के खा रहा होता है ही नहीं कोई लाहौरी।
आप अकेले हैं जो दज्जल कर रहे हैं। ठीक। कादियानी सारे उनको नबी मानते हैं, ठीक। कादियानी सारे उनको नबी मानते हैं। आप कहते हैं उन्होंने नबूवत का दावा ही नहीं किया। शेख साहब आपके सिर्फ माने कि आप इनके हैं माने? अकेले, वैसे मैंने नहीं कोई देखा और सुना आपके अकायद तो का। कोई बात नहीं, अकेला बंदा, बारिश का पहला कतरा ही जो होता है ना, वो अफजल साहब, पहला नहीं, ये आखिरी कतरा है, बारिश ठीक थम है। गई है, वो कह रहे हैं सुने आखिरी कतरा है। अफजल बड़ाइच साहब सुने, अफजल साहब कहते हैं अंजाम आथम सफा 27 पे, क्या ऐसा बदबख्त मुफ्तरी जो खुद रसालत और नबूवत का दावा करता है कुरान शरीफ पर ईमान रख सकता है? और क्या ऐसा वो शख्स जो कुरान शरीफ पर ईमान रखता है और आयत वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन को खुदा का कलाम यकीन रखता है, और वो कह सकता है कि मैं भी हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी और रसूल हूँ? हाँ, कह सकता है। वो कहता है कि कादियान में ताउन नहीं आएगी ताकि लोगों को पता लगे ये उसके रसूल की तख्तगाह है। इनकार ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਰਾਰ। ਵੇਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ सुनते। मैं उन्होंने दसिया आपके मिर्जा साहब, आपके हजरत साहब कहते हैं कि लोगों को पता चले कि ये कादियान उसके रसूल की तख्तगाह है, इसलिए ताउन नहीं आएगा। वो कहते हैं लोगों को पता चलना है, अल्लाह ने पता चलाना है कि उसके रसूल की तख्तगाह है। ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਤਾਉਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ कि कोई बदबख्त, आपने अभी कहा, आपने कहा कि कोई बदबख्त मुफ्तरी कह सकता है, मैंने कहा हाँ, कह सकता है। मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, मिर्जा साहब ने कहा है रसूल की तख्तगाह, कादियान को रसूल की तख्तगाह मिर्जा साहब ने कहा है। आप उसको कह रहे हैं वो बदबख्त मुफ्तरी है जो ऐसा कहता है। वो तो आप अब नहीं समझते तो हम क्या करें? हम नहीं समझते, हम नहीं समझते हैं। दाफिल बला किताब में मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि ये अल्लाह के रसूल की तख्तगाह है, इसलिए कादियान में ताउन नहीं आ सकता, लोगों को बताने के लिए। वो कहते हैं मैं रसूल हूँ, नबी हूँ। आप कहते हैं, आपके मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने 3 दफा 2 दफा सफाइयां दी हैं कि मैंने जो नबी माना है, मिर्जा साहब को क्यों माना है, मेरी तहरीरों में उनके लिए नबी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है। आप मान चुके हैं, फिर उसके बाद मुकर चुके हैं। आप कहते हैं लोग दजल करते हैं, वो आप छोड़ दें। आप दजल कर रहे हैं इनके साथ। नहीं, हम दजल नहीं कर रहे, हम दजल कर रहे हैं। आपके मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने आप वो अपने रिव्यू ऑफ रिलीजन में लिखा हुआ है मौलाना और आखिरी जमाने का रसूल आखिरुज़्ज़मान, नबी आखिरुज़्ज़मान। आप कहते हैं मसरूफियत की वजह से अहमद नजीर साहब, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने बताया इब्रॉड पे कुछ दिन पहले ही आपने बताया कि मौलाना मदूदी आपकी ठोकर के ऊपर है, पाँव की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर आपकी ठोकर पे, शिबली नुमानी ठोकर पे, वो अब्दुल माजिद दरियाबादी आपकी ठोकर के ऊपर, ये नॉनसेंस आपकी ठोकर पे। ये बकवास वाले लफ्ज मैंने नहीं इस्तेमाल किए, जो बकवासी लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मतलब मेरी बात का आप निकालेंगे तो आपकी बात का मैं मतलब निकालूंगा। को कुछ नहीं समझता। अगर आप मेरी बात का मतलब निकालेंगे तो मैं भी आपकी बात का मतलब निकालूंगा कि आप ये कहते हैं कि मिर्जा साहब मेरे पाँव की ठोकर पे, जो कहते हैं कादियान रसूल की तख्तगाह है, मिर्जा साहब की बात मेरे पाँव की ठोकर पर। जहां आप देखते हो कि अगले ने कोई अहमदियत या मौलवी मोहम्मद अली या मिर्जा साहब के हक में बात की है, इस तरह की बकवास अगर आप मेरे जुम्मे लगाएंगे, मैं भी आपके जुम्मे लगाऊंगा। मुझे भी कहा कि मैं नहीं मानता हूं मौलवी मदूदी ने क्या कहा, मैं नहीं मानता। अच्छा, नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मोहम्मद अली जौहर क्या कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। शिबली नुमानी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। और अब्दुल कलाम आजाद ना मानना तो आप भी नहीं मानते, आप भी मिर्जा कादियानी की नहीं मानते। आपने कहा है मिर्जा साहब कहते हैं जो मसीह को बिन बाप खुदा, इकबाल क्या कहता है, मैं नहीं मानता। और सुन लो लोरियो, मिर्जा साहब कहते हैं कि जो बंदा मसीह को बिन बाप नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। लोरी सारे तुसी खारिज है दायरा इस्लाम तू। मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक थोड़ी देर पहले मिर्जा साहब के वकील क्यों बन गए? मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया। चीखन नाल तू सच्चा साबित हो जाएगा। मिर्जा साहब ने कहा है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, जो ईसा को बिन बाप नहीं मानता। मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी और लाहौरी सारे मिर्जा साहब के फतवे के तहत मुसलमान ही नहीं है, सब देख रहे हैं। हाँ, चीखें मारो अब आपकी चीखें दजल कर रहे हैं। आपका लेना देने को नहीं, आपके बारे में वो सलीम मीर सही कह रहा था। आपको खुदा ने इबरत के निशान के तौर पर यहाँ पर टिकटॉक पर दिखाने के लिए छोड़ा हुआ है। क्या मानते हो? वो आपको मुसलमान नहीं मानते। मिर्जा साहब तो आपको मुसलमान नहीं मानते ना। आप मुझे मुसलमान मानते हो, मुझे केयर है, हु केयर्स। मिर्जा साहब भी नहीं ना मानते, मैं नहीं मानता, मिर्जा साहब नहीं मानते। मिर्जा साहब ज्यादा मसला ये है, कोई नहीं कहा। ज्यादा मसला ये है कि आपको मिर्जा साहब भी मुसलमान नहीं ना मानते।
आहो वो कहते हैं जो मसीह को बिन बाप नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। नहीं कहा उन्होंने, इस- नहीं कहा उन्होंने। लानतुल्लाह अगर अलल उन्होंने काज़िबीन। ठहर जो जी, एक मिनट ठहर। लानतुल्लाह अलल एक मिनट। काज़िबीन, अगर मिर्जा साहब के ये लफ्ज है ना, जो हजरत ईसा को बिन बाप नहीं मानता वो काफिर है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अब ये लफ्ज आपने मुझे इधर ब्राड पे लगा के दिखाने एक मिनट मैंने गड्डी खिला दो, एक मिनट मैंने गड्डी खिला रहा हूं, एक मिनट मैंने गड्डी खिला रहा हूं। खिੱਚੋ चुप ब्रेक करो जी सारे। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਜੋ आओ, जो मैं लफ्ज आंदा जो हजरत ईसा को बिन बाप आओ। नहीं मानता वो दारा इस्लाम से खारिज है। हाँ जी, ये हाँ जी, लफ्ज हाँ जी, दिखाने मुझे। एक मिनट ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, हाँ, ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, करो ਮੈਂ ਦਿਖਾਣ करो ਲੱਗਾ। ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਫੜਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ को बिन ਚੁੱਪ बाप ਕਰ नहीं ਜਾਓ ਨਾ, मानता वो ਚੁੱਪ ਕਰ काफिर और दारा ਜਾਓ। इस्लाम से खारिज है। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਚੀਕ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। इसका यही मतलब बनता है और उसका वो मतलब ਓਏ बनता ਆਹੋ है। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? लफ्ज दिखाने मैं अपना जो हजरत ईसा को बिन बाप नहीं मानता वो काफिर और दारा इस्लाम से खारिज। ये ਓ लफ्ज ਯਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਾਂਦੇ। ਕੱਢੋ ਠੀਕ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਬਾਪ ਰੱਖੋ, ਹੋਣਾ ਜਜ਼ਬੇ ਹੋਲਡ ਇਮਾਨ ਹੈ? ਰੱਖੋ, ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਜ਼ਬੇ ਇਮਾਨ ਹੈ? ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਆ ਦਰੂਦਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰੂਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। आप उतनी देर निकाले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक निकाले है ना, मैं निकाले है तो गड्डी खिलारी है। एक मिनट म्यूट लाओ अपने मोबाइल क्लियर करो। मैं क्लियर करके हाँ दा म्यूट लाओ, एक मिनट मैं पढ़ के सुना लफज बलफ इथों ऐसे स्क्रीन तू जेडी स्क्रीन तू तुसी भी पढ़ लो तो मैं भी पढ़ लांगा। अल्लाह दसो मैनू किताब से। दसना वाला भी दसना, हवाला से दसो ना, गल भी और यार वाला भी दसांगा। हवाला दसो। नहीं ए एलो हाँ। एलो वाले नाल ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। हाँ बस ठीक है, पैनी चाहिए ना, मैं भी तो ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। हाँ। ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜੋ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। अच्छा ठीक हो। नहीं हवाला किताब ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਕੀ ਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖੋ ਤਸਨੀਫਾਤ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਤਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣੋ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਵਾਲਾ। हाँ। हजरत मसीह के लिए बेबाप पैदा होने के मतलब जिक्र था। फरमाया हमारा ईमान और इत्काद यही है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम बिन बाप थे और अल्लाह ताला को सब ताकते हैं। नेचरी जो ये दावा करते हैं कि उनका बाप था वो बड़ी गलती पर हैं। ऐसे लोगों का खुदा मुर्दा है। खुदा ऐसे लोगों की दुआ कबूल ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती जो ये ख्याल करते हैं। ਹੁਣ ਪੜਨਾ, और ਪੜੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ यार एडे गंदे मिर्जाई में अल्लाह दी धरती दे उत्ते कोई जमीन दे उत्ते ਇਹੋ ਜੀ मखलूक गंदी देखी नहीं है। फिर आंदे ने बदकलामी करदा है। मैं गड्डी खिलारी है तेनू हवाला देण वास्ते, तू विच बकवास करी जाना है। हुण थल्ले बैठ के सुन के फिर आवे उत्ते पानी पियो, थल्ले पानी दा गिलास ए पढ़ो आ गया ओ पढ़ो सज्जे पढ़ो खब्बे पढ़ो। इंसान दे पुत्रा हर गल करी दी है। जो लोग हमारा ईमान और इत्काद है, हमारा ईमान और इत्काद यही है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम बिन बाप थे और अल्लाह ताला को सब ताकते हैं। नेचरी जो ये दावा करते हैं कि उनका बाप था वो बड़ी गलती पर हैं। ऐसे लोगों का खुदा मुर्दा खुदा है। ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती जो ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला किसी को बेबाप पैदा नहीं कर सकता। हम ऐसे आदमी को दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। हम ऐसे आदमी को दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दे फतवे दे मुताबिक तुसी दायरा इस्लाम तू खारिज हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਬਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹਰੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ
ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ। ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਆ ਦਿਨੇ ਆ ਕੱਲ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਤੇਰਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ तसनीफात अहमदिया, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ही है कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए और उनके बे बाप पैदा होना एक निशान है इस बात पर कि अब बनी इसराइल के ख़ानदान में नबूवत का खात्मा होता है, क्योंकि उनके साथ वादा था कि बशर्त तकवा नबूवत बनी इसराइल के घराने से होगी, लेकिन जब तकवा ना रहा तो ये निशान भी ना रहा। अगे सुनो, मैं तो हवाला पूरा दे के ना तो फिर तो उत्ते लेना, जरा 2 मिनट तुसीं थल्ले सब्र करो। जाहिद भाई दोबारा कॉल डालें। हेलो जी, है भी पढ़ लो जी। ए मलफूजात हज़रत मसीह के बेबाप पैदा होने के मुतल्लिक ज़िक्र था, फरमाया हमारा ईमान और इत्क़ाद है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बिन बाप थे, अल्लाह ताला को सब ताकते हैं। नेचरी जो ये दावा करते हैं मलफूजात है कादियानियों का हवाला है, यह जड़ा मैं अगे तुहानूं वहाया है तुहाडा हवाला है, यह डबल ए आई एल है तुहाडी है सिलसिला तसनीफात अहमदिया मलफूजात अहमदिया, ये आखो जैली किताब है। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੈਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆ ਕੇ ਮਾਰੋ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ फलाना है। उत्थे लिखा है कि हमारा इस बात पर ईमान है कि जो शख्स ये ख्याल करता है कि अल्लाह ताला किसी को बिन बाप पैदा करने की कुदरत नहीं रखता, हम ऐसे शख्स को दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। क्या हम लाहौरी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को बिन बाप पैदा करने की कुदरत हरगिज नहीं रखता? अल्लाह में ये कुदरत है ही नहीं कि वो किसी को बिन बाप पैदा करे। जो बात वहाँ लिखी है वो बताएं, ये नहीं आपने कहा था मैं ये दिखाऊंगा कि लिखा हुआ है जो हजरत ईसा को बिन बाप नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। कहाँ कहा लाहौरियों ने कि हम अल्लाह ताला की इस कुदरत को चैलेंज करते हैं कि वो बिन बाप पैदा नहीं कर सकता? ये कहा है हजरत साहब ने कि जो शख्स ये ख्याल रखता है या ये ईमान रखता है कि अल्लाह ताला बिन बाप पैदा करने की कुदरत नहीं रखता, हम ऐसे शख्स को दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। लाए मौलाना मोहम्मद अली का कोई मुझे स्टेटमेंट दिखा दें, फतवा दिखा दें कि जी अल्लाह ताला कुदरत ही नहीं रखता, उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह कि वो किसी को बिन बाप पैदा करे। वो चाहे तो बिन बाप भी पैदा करे, बिन माँ भी पैदा करे, वो जिस तरह मर्जी पैदा कर दे। इन्नल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, हमने तो नहीं इनकार किया। बात ये लाएं कि हजरत ईसा बिन बाप है, आप ये इधर बोल के ये दिखा के कि उसको दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। किसको? जो ये ख्याल करे कि अल्लाह ताला कुदरत नहीं रखता, उसको नहीं, जो हजरत ईसा को। और मैंने आपको मिर्जा साहब का हवाला दिया हुआ है, वो बंदा था, जेल में था, जो मौलवी था, उसने हजरत साहब को कहा कि हजरत ईसा जो है वो बिन बाप हैं, जबकि हजरत बाप हैं, जबकि हजरत साहब का अकीदा था कि वो जो है बिन बाप हैं। जब उस बंदे ने हवाले दिए कुरान से तो हजरत साहब ने क्यों नहीं कहा कि मेरा अकीदा है वो बिन बाप है, ये कह रहा है बाप हैं, ये दायरा इस्लाम से खारिज और दायरा जमात से भी खारिज है, इसको निकाल के बाहर फेंको जमात से। हजरत साहब ने कहा कि जब ये शख्स कुरान से मुझे हवाले दे रहा है तो मैं इसको क्या कहूँ, मैं इसको दायरा इस्लाम से खारिज करूँ इस बिना पर कि ये हवाला कुरान से दे रहा है। यानी एक नया फतवा जारी हो जाएगा कि जो शख्स अपनी बात की सच्चाई के लिए कुरान से हवाला दे उसको दायरा इस्लाम से खारिज करो, इस सज़ा के जुर्म में कि उसने कुरान से हवाला क्यों दिया है। हजरत साहब ने कहा कि मेरा अकीदा तो ये है बिन बाप है, ये कहता है बाप हैं और ये कुरान से दिखाता है। अब क्या है, अब आप कहेंगे जी फिर एक दोनों में से एक सच्चा एक झूठा, या तो मिर्जा साहब झूठे या वो शख्स। उन्होंने कहा कि मुझे अब तक जितना अल्लाह ताला ने बताया है उसके मुताबिक ये है, अगर अल्लाह ताला मुझे इसके बारे में मजीद वजाहत करेगा तो ठीक है, बाकी ये है कि ये कुरान से हवाले दे रहा है, मैं इसको काफिर करार नहीं दे सकता, दायरा इस्लाम से खारिज नहीं कर सकता।
اور آپ یہاں پہ بڑکے مار مار کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کو باپ باپ مانتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے. غلط بیانی مت کریں. اور کر لو گل جنی رہ گئی وہ بھی کر لو. میں تمل نال سننا نہ پیا ہوں میری گل دے وچ نہ بولیا جی. یہ جتنی آپ نے کہانی شریف سنائی ہے یہ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے نا, وہ دوسرے کے لیے حجت ہے. قادیانیوں کو پیش کر لو گے اپنی کہانی شریف کہ جیلم کا بندہ آیا مرزا صاحب کے پاس تو مرزا صاحب نے کہا ہاں اس کی بھی تحقیق ہے, ہم اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, مجھے خدا تعالیٰ نے نہیں بتایا. یہ ساری کہانی لو رہی ہے نا, گڑی ہوئی ہے نا. قادیانیوں کے سامنے تو وہ بات رکھو جو قادیانیوں کے لٹریچر کی ہے. آپ کے سامنے AAIIL.org لاہوریوں کی ویب سائٹ سے حوالہ رکھا گیا ہے نا. آپ وہ حوالہ رکھو جو مخالف کو تسلیم ہو. ہمارے سامنے رکھنا ہے یا ہماری کتاب سے رکھو کہ ہم نے مرزا صاحب کے حوالے سے کوئی بات لکھی ہوئی ہو, یا قادیانیوں کے سامنے رکھنا ہے قادیانیوں کے مسلمات سے رکھو. مخالف کو دلیل اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے, اپنے مسلمات سے دی نہیں جاتی دلیل. آپ کو وہ بات تسلیم ہوگی کہ جیلم کا بندہ آیا تھا تو ایسے کہانی شریف جو آپ نے سنائی ہے, لیکن نہ وہ قادیانیوں کو تسلیم ہے نہ ہمیں تسلیم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس پر اتنا زور دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا مسئلہ, ایک بندے نے پوچھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے پر عقلی دلائل کیا ہیں؟ انہوں نے کہا تو آدم علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے پر کون سے عقلی دلائل ہیں تمہارے پاس؟ تمہاری عقل جو ہے نا, عقل تو خدا سے ملاتی نہیں, عقل تو خدا کا انکار کروا کے بٹھا دیتی ہے. تم اپنی عقل لے جو گھر. عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ہیں, جو بندہ یہ نہیں مانتا. اب یہ کہتے ہیں نہیں, یہ والے لفظ جو مرزا صاحب نے لکھے ہیں کہ جو یہ قدرت نہیں, اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بھائی بات تو عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کی ہو رہی ہے نا, کہ جو بندہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں تھے, دراصل وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ انکار ہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. ورنہ قرآن بھی شاہد ہے, بائبل بھی کہہ رہی ہے. دونوں بڑی قومیں مسلمان اور کرسچن دونوں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے, حتیٰ کہ یہودی بھی مانتے ہیں کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے. لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا نہیں ہوئے, در حقیقت وہ اس قدرت کا ہی انکار کر رہا ہے. اسی کو مرزا صاحب نے ایڈریس کیا ہے کہ جو لوگ, آپ کا تو ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ میری ہی امت میں سے ایک گروہ اٹھے گا, لاہوری گروہ, اور وہ مجھے ہی جھٹلائے گا. مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں حکم اور عدل ہوں, میری بات اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے. جو اس کو چھوڑتا ہے, میری بات کو چھوڑتا ہے, وہ مریل ٹٹو پہ سوار ہے, وہ تو فارغ ہے, وہ تو جہنمی ہے, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ مرزا صاحب کی بات کو جھٹلا کر جو بات کر رہے ہیں نا, یہ مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا. اس زمانے میں نیچری انکار کرتے تھے. سر سید احمد خان کے پیروکار وہ انکار کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا, اور وہ ساتھ یہ نہیں کہا, سوری میں نے نہیں کہا کہ مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا. میں نے کب کہا یہ؟ میں نے کہا مرزا صاحب نے کہا مجھے اب تک جتنا اللہ نے علم دیا ہے, میں نے نہیں کہا کہ مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بن باپ ہے کہ باپ باپ ہیں. مت الزام لگائے میرے پہ. یہ ہے ان لوگوں کا نا ٹیمپرامنٹ اتنا سا ہے. ٹیمپرامنٹ آپ غلط بات کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا. میں نے کب کہا یہ بات کہ مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ بھائی دوسرے کی پہلے سن لو. میں نے جو بات کہی ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. میں نے یہ بات آپ کی طرف منسوب نہیں کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میری امت میں سے, امت مرزائیہ میں سے ایک گروہ اٹھے گا لاہوریوں کا, اور وہ مجھے ہی جھٹلائے گا, میری ہی بات کو جھٹلائے گا. اس لیے انہوں نے آپ کو ایڈریس نہیں کیا, انہوں نے ایڈریس کیا نیچریوں کو, سر سید احمد خان کے پیروکاروں کو. اس زمانے میں نیچریوں کا بڑا زور تھا, تو نیچری عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے منکر تھے. مسلمان تو سارے مانتے تھے, قادیانی بھی مانتے تھے اور کرسچن بھی مانتے ہیں. تو مرزا صاحب نے نیچریوں کو ایڈریس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے, وہ بن باپ پیدا کر نہیں سکتا, وہ مردہ خدا کا پجاری ہے, وہ مردہ خدا کو پوجتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب قدرتیں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور اس کے لیے مرزا صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت بطور دلیل پیش کی ہے. وہی دلیل جو پیغمبر اسلام نے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کے سامنے رکھی تھی. لیکن آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ کو یہ چیز اثر نہیں کرتی. آپ نے صرف اور صرف
अपनी ख्वाहिश के लिए ये कहना है कि नहीं इस तरह के लफ्ज़ दिखाओ, मिर्ज़ा साहब ने हमारे बारे में कहा हो। भाई मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जो बंदा ये नहीं मानता कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं, वो दरअसल खुदा की कुदरत का मुनकर है, वो मुर्दा खुदा का पुजारी है, हमारे नज़दीक वो बंदा मुसलमान नहीं है। आप अगर ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप नहीं मानते, आप मिर्ज़ा साहब के नज़दीक खुदा की इस कुदरत के इनकारी हैं और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये है आप पर फतवा मिर्ज़ा साहब का। तो आप मिर्ज़ा साहब के वो बने हुए हैं, नुमाइंदे बने हुए हैं, आपको तो नुमाइंदगी का हक ही कोई नहीं। आप तो अकेले बंदे हैं, कहते बारिश का पहला कतरा है, आप आखिरी कतरा है। पहले कतरे बरस चुके, आप आखिरी कतरे हैं, ये बारिश थम चुकी है। लाहौरियों को अब इतनी भी तौफीक नहीं है कि वो सामने बैठ के, वो जो अंसर रजा सामने बैठ के कम से कम शिगरी साहब के चैनल पे बात करके आया ना, आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बंदा सामने बैठ के बात कर ले। तो जो 2-4 दाने आप रह गए हैं, आप इस कुफर में मरना चाहते हैं, आप खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये भी बाद में खत्म हो जाएंगे। नबूद ही होना है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। नबूद ही होना है आप सब ने। आप पहले नबूद हो जाएंगे, ये बाद में हो जाएंगे, लेकिन अब सब ने ख़त्म होना है। तमाम अदियान बातिला ने ख़त्म होना है। असल में अल्लाह ने अपने महबूब रसूल को, महबूब नबी को इस दुनिया में मबूस ही इसलिए किया था कि ये जितने झूठे अदियान इन सब पर उसको गालिब करे। तो इस्लाम ने ही गालिब आना है। आपकी ये बात ख़त्म होने वाली है। आप बहरहाल आखिरी कतरा है, पहला कतरा नहीं है, और आपके पास कोई दलील नहीं है, ना आपके पास कोई ताकत है कि आप मिर्ज़ा साहब की नुमाइंदगी करें। आप सारे लोगों के सामने खड़े होकर कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया ही नहीं, दावा किया ही नहीं। वो सारे पागल हैं जो नबूवत का दावा उनका मान के उनको नबी मानते हैं। आप अकेले बंदे अगर कहते हैं कि नबूवत का दावा उनका है ही नहीं, हम आपकी माने या उनकी माने जो नबूवत का? फिर मिर्ज़ा साहब की अपनी तहरीरें भी हैं। अली साहब, अमन अली साहब, आपने बहुत लेक्चर दे दिया, अब दूसरे को भी सुन ले। मेरी अकेले की बात माननी है? मैंने कहा कि मेरी बात मानो या मौलवी मोहम्मद अली की बात मानो, वो नबी नहीं है। मैंने ये कहा? मैं आपको 85 हवाले देता हूँ हजरत साहब के, कहें पढ़ने शुरू करूं कि मैं नबी नहीं हूं? जो कहता है कि मैंने दावा नबूवत किया है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं किस तरह नबूवत का दावा करूं नबी करीम के होते हुए? किस तरह करूं दावा? उन्होंने कहा कि मेरा कोई दावा नहीं है। जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है, फिर कहे जी मौलवी मोहम्मद अली ने कहा। दूसरी बात, पहला कतरा या आखिरी कतरा, मुझे यहाँ 2.5-3 साल हो रहे हैं टिकटॉक पे, आपको पता है, आप जानते हैं, जब से मैं इधर आया हूँ, आके मैंने इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं लाहौरी अहमदी हूँ। मुझे बताएं, आपने यहाँ पे अलल ऐलान इसी तरह चीखे मार मार के, धाड़े मार मार के उनको कहा, खिलाफत वाली जमात वालों को, कि अगर यही अकीदे रखने थे तो मौलवी मोहम्मद अली से 1914 में इख्तलाफ क्यों किया था? ये आपने ऐलान किया है यहाँ पे, अल्लाह ताला ने आपके मुंह से निकलवाया है। उन्होंने लाहौरी अकीदे अपनाए और बताया मिर्ज़ा साहब का दावा नबूवत नहीं है। आपने कहा कि अगर यही बातें करनी थी तो मौलवी मोहम्मद अली से इख्तलाफ क्यों किया? क्या मैंने आज तक यहाँ पे दावा किया कि हजरत साहब का इस रंग में दावा नबूवत है और वो नबी हैं, मैं मानता हूँ उनको नबी? एक दफा भी कहा मैंने उनको? आपने इन 3 सालों में जोर लगा लिया जमीन आसमान का कि एक हफीज शेख एक दफा माने कि ये वो नबी हैं, इस रंग में मैं उनको नबी मानता हूँ। आपके सामने हजारों लोगों ने आके यहाँ पे ऐलान किया और आप लोगों ने उनके ऊपर फतवे लगाए कि ये लाहौरी हो गए हैं, अंदर से ये लाहौरी हैं और ये बातें ये दूसरी कर रहे हैं। एक लाहौरी को तो आप मनवा नहीं सके, 10 कादियानी आपने इधर देख लिए जिन्होंने कहा कि भाई हजरत साहब का दावा नबूवत नहीं है। कहाँ है दावा नबूवत? लाओ दिखाओ दावा नबूवत। कहा या नहीं कहा? या मैं एक एक नाम लेके आपको बताऊं किस किस ने ये बात की? आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मैं आके कह रहा हूं कि हजरत साहब का दावा नबूवत नहीं है। मैं कौन होता हूं कहने वाला कि हजरत साहब का दावा नबूवत नहीं है? वो खुद कह रहे हैं मेरा दावा नबूवत नहीं है। आपको और दूसरे लोगों को जो उनको नबी मानते हैं उनको उन्होंने जाहिल मुखालिफ कहा है कि ये लोग मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। मेरी बात मत करें। और अल्लाह के फजल से हमारी जमात है, मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मैं अकेला नजर आता हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं आते? मैं आ गया हूँ, चलें ठीक है, उसको आप मेरी गलती तस्लीम करें या जो भी तस्लीम करें, मैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए आया हूँ। वरना वो यहाँ इसलिए नहीं आते। आप जिस किस्म की हर्जा सराई करते हैं मिर्ज़ा साहब के बारे में, वो नहीं सुन सकते। वो नहीं कि आप चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे आएँ और आके कोई गलत बात करें ताकि आप कहें कि ये भी वैसे ही हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो बात हक है वो हक है। और इस किस्म की कोई बात नहीं की हजरत साहब ने कि जो हजरत ईसा को बिन बाप नहीं मानता वो दार इस्लाम से खारिज है। बात आप करते हो कि जी ये तो तुम्हारे लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जी वो फलाने जेलवी ने आके कहा हजरत साहब को ये कहा वो कहा। ये बात वो कह रहा है जो हजरत साहब का साहबी है, जो उस मौके पे मौजूद था।
جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ 13-14 سال کے ایک بچے کے حوالے پیش کرتے ہو سیرت المہدی کھول کے کہ جی اس نے بتایا، میری پھپھو نے مجھے یہ بتایا، میری خالہ نے مجھے یہ بتایا، میری ماں نے مجھے یہ بتایا، میرے چاچے نے مجھے یہ بتایا، حضرت صاحب یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. اس کی بات کو آپ قرآن کا حرف سمجھتے ہو جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور جو اس واقعے میں موجود تھا، اس مسجد میں موجود تھا، اس کی بات کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ آپ کا معیار ہے، یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے. آپ یہ باتیں کرتے ہو. میں نے آپ کو کسی 14 سال کے بچے کی بات نہیں بتائی کہ 14 سال کے بچے نے لکھا کہ جی مسجد میں یہ واقعہ ہوا، مجھے میرے چچا نے بتایا. غلط باتیں مت کریں آپ. لوگوں کو آپ دجل کی باتیں کرتے ہیں. کل کی بات ہے، آپ نے وہ جو ایک مقدمہ سنایا جی، وہ فوجی مقدمہ ہوا مرزا صاحب کے بارے میں. میں نے اس کے آپ کی بات کے بعد میں نے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں تھی. میں نے جب اس کو نکال کے سارا دیکھا، آپ نے بتایا مرزا صاحب کو 6 مہینے کی قید ہوئی تھی، اور خواجہ کمال الدین صاحب نے جیب سے 500 روپیہ جج کو دے کے تو ان کی وہ قید ختم کرائی. پہلی بات کا مجھے جواب دیں، آپ کو عدالت سزا دے کہ عامر نذیر کو میں نے 10 سال قید سزا سنائی ہے کسی بھی جرم میں، وہاں آپ کا وکیل کھڑا ہو کہ جی میں 1000 یورو دیتا ہوں عامر نذیر کو معاف کر دو، وہ معاف کر دے گا جج 1000 یورو لے کے؟ سزا ہی نہیں ہوئی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ 500 روپیہ سزا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سزا دی تھی، اسے جرمانہ کیا گیا تھا، اور دوسرے کو جو پبلشر تھا اس کو 200 روپیہ جرمانہ کیا گیا تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ اگر جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا، اگر کنڈیشن کیا لگائی تھی کہ اگر یہ جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تب قید بھگتنا ہوگی. سزا یہ نہیں تھی. آپ لوگوں کو دجل کر کے کیا بتا رہے ہیں سزا ہوئی تھی، اور خواجہ کمال الدین نے جیب سے 500 کٹیا، جج نے رشوت لائی، جج نے کہا اچھا چلو یار کوئی گل نہیں 500 روپیہ آ گیا معاف کر دو. یہ بات نہیں ہوئی تھی. سزا یہ ہوئی تھی. اور پھر بعد میں اسی مقدمے کے خلاف اپیل کی گئی تھی اس فیصلے کے خلاف، اور حضرت صاحب کو اس سے بری قرار دے دیا گیا تھا اوپر والی عدالت نے. وہ جو جرمانہ کی رقم ہوئی تھی وہ بھی غلط ثابت ہو گئی. یہ باتیں آپ نہیں بتاتے، آپ چھپاتے ہیں. آپ صرف اتنی بتاتے ہو جی 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی، انہیں پیسے کٹ کے دیتے. لوگ بھی بے وقوفوں کی طرح آپ کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ جج کو اس کی سزا کے خلاف 500 روپیہ پیش کیا گیا جو اس نے مان لیا. غلط بیانی کرتے ہیں آپ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ کی بات سننے کے بعد میں تحقیق کرتا ہوں اور میرے پہ جب حقیقت کھلتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عامر نذیر جیسا بندہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. 6 مہینے کی قید ہوئی تھی. کہا یہ گیا تھا کہ اگر جرمانہ ادا نہیں ہوگا تو پھر قید بھگتنا ہوگی. دیکھیں مجھے تو کوئی نہیں نا سوڑ پڑ رہی کہ آپ اتنی لمبی بات کر رہے ہیں. میں صبر سے سن رہا ہوں نا، لیکن آپ میں صبر اور حوصلہ نہیں ہے. آپ کے سامنے بات کوئی 2 منٹ سے 3 منٹ تک پہنچ جائے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی، کیونکہ اتنا کھرا سچ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سارا زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ زنگ اپنے ساتھ چمٹا کے رکھیں، اس لیے آپ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، نہ لائی نہ لائی نہ لائی میرا زنگ نہ لائی، میں نے لگا رہتا میں نے لگا رہتا. سنیں اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر مرزائی ہے، بھلے وہ لاہوری ہے، بھلے قادیانی ہے، ایک تو وہ جھوٹ بولے گا، دوسرا وہ دوسرے کی بات کو بدلے گا، اپنے معنی پہنائے گا، اپنی مرضی سے اس کی بات کو بدل کے بیان کرے گا، اور وہ بات وہ نہیں ہوگی جو اس نے کہی ہوگی. یہ آپ لوگوں کی وراثت ہے. مرزا صاحب بھی ایسے کیا کرتے تھے. مرزا صاحب کو بھی جب لوگوں کی باتیں کوڈ کرتے ہوئے، مس کوڈ کرتے ہوئے علماء نے پکڑا کہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے کہاں آپ کے ساتھ مباہلہ کیا ہے، مولانا وہ اسماعیل علی گڑھی نے کہاں آپ کے ساتھ مباہلہ کیا، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، ڈوئی نے کہاں آپ کے ساتھ مباہلہ کیا ہے، چراغ الدین جمونی نے کہاں آپ کے ساتھ مباہلہ کیا. جھوٹ. لوگوں کی باتوں کو مس کوڈ کرنا، تفسیر ابن کثیر میں یوں لکھا ہوا ہے، فلانی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے، درجنوں حوالے میں پیش کر. وہ وراثت ہے آپ کی. اس لیے آپ نے یہ حرکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عامر نذیر نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکلوایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکلوا دیا کہ اگر لاہوریوں کا یہ عقیدہ ماننا تھا تو پھر مولوی محمد علی لاہوری کی مخالفت کیوں کی. ہاں یہ بات میں نے کہی، لیکن نبوت کے موضوع پر نہیں، کفر کے موضوع پر، تکفیر کے موضوع پر کہی تھی. تکفیر کے موضوع پر قادیانیوں نے، میں تو کہہ رہا ہوں دونوں ہی جھوٹے ہیں، قادیانی بھی جھوٹے ہیں، لاہوری بھی جھوٹے ہیں. جس طرح مولوی محمد علی لاہوری جھوٹا، انکار کر گیا، پہلے نبی مان کے بعد میں انکار کرنے لگا، ایسے ہی قادیانی بھی جھوٹے ہیں. قادیانیوں نے بھی اڈیاں چک چک کے وہاں کہا جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ کافر، بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن منیر انکوائری کمیشن کے آ کے سامنے بھیگی بلی بن گئے.
اور کہنے لگے نہیں 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 وہ ایک دائرے کے اندر ہے ایک دائرے کے باہر ہے, وہ مرزا صاحب کا کافر ہے, ویسے وہ مسلمان ہے, حقیقی مسلمان نہیں ہے لیکن عام مسلمان ہے. یہ ساری حرکتیں جب انہوں نے کی تو یہاں پر بھی ٹک ٹاک پر بھی جب انہوں نے آ کر ہمیں مسلمان کہنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ یہی بات تو تمہیں لاہوری سمجھاتے تھے کہ انسان بنو, ان کو کلمہ گو لوگوں کو مسلمان کہو, ان کو کافر نہ کہو. لیکن یہ اس وقت باز نہیں آتے تھے. اس وقت یہ کہتے تھے کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ہم بھی ایک گروہ ہیں, یہ بھی سارے مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. یہ بات میں نے کہی تھی نبی کے بارے میں. ہاں کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو مرزا صاحب کے نبوت کے دعوے سے پھر رہے ہیں, ہاں ہیں, مجھے پتہ ہے, آپ نام بھی نام لیں تو بھی مجھے پتہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ہیں. لیکن مرزائیت کیونکہ ایک کلٹ ہے, وہ دین تو ہے ہی نہیں نا, مذہب تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایک کلٹ ہے, ان کے اندر سب کچھ چلتا ہے. یہ جو ابھی راجہ تال منان صاحب بھی تشریف لائے تھے نا یہاں پہ, اور آتے ہی جیسے ہی جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ہی میری ہی جگیر ہے, جا کے ڈکٹیشن شروع کر دیتے ہیں. نہیں 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 میں نے نہیں سنی, آپ فلانا چپ کر جاؤ, فلانا بولنا شروع کر دو, فلانا اوپر ہو جاؤ, فلانا تھلے ہو جاؤ. بھائی ہر بات کو ہر کام کو آپ اپنی جگیر نہ سمجھا کریں. کوئی رسپیکٹ سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی سنیں, دوسرا آپ کی سنیں. کچھ آپ دوسرے کی برداشت کر لیں, آپ بھی کچھ اس کی برداشت کریں, وہ بھی آپ کی کچھ برداشت کریں. یہ طریقہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ان کے دماغ میں وہ خنس ہے تو اسی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو راجہ تال منان صاحب تھے, یہ چند روز پہلے, صرف ہفتہ ایک پہلے یا 10 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہمارے ہی کچھ لوگ ہیں, تو وہ ایک بنیادی بات سے انکار کر رہے ہوتے, یعنی مرزا صاحب کے نبوت کے دعوے سے. کون کون؟ ٹونی ہو گیا, وہ کیا نام ہے, ناصر کینڈا وغیرہ, یہ سارے مرزا صاحب کے دعوے سے مکرے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی راجہ تال منان صاحب کہہ رہے تھے نہیں وہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مبلغ ہیں, وہ ہماری جماعت کے بہت بڑے دائی ہیں. کیونکہ یہ کلٹ ہے نا, مذہب تو ہے ہی نہیں, جماعت تو ہے ہی نہیں. جماعت احمدیہ تو نام رکھا ہوا ہے نا. حسینی صاحب کہتے ہیں خلیفہ کہنے سے بندہ خلیفہ بن تھوڑی جاتا ہے, خلیفہ نام رکھ لینے سے بندہ خلیفہ تو نہیں نا بن جاتا. اسی لیے جماعت کہہ دینے سے بندہ نہ جماعت بن جاتا ہے نہ مذہب, وہ مذہبی تنظیم ہوتی ہے, یہ کلٹ ہے. ورنہ بنیادی عقیدے سے کوئی بندہ انکار کر رہا ہو, منحرف ہو رہا ہو. ہمارے یہاں دیکھیں یہ وڈائسا جو بیٹھے ہوئے, کیا بات آپ کی شروع ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی سی بات ہو مسلمان آپس میں کھڑے ہو جاتے, او ہیلو, یہ بنیاد کو آپ ہلانے لگے ہیں, یہ تو ہماری بنیاد ہے, ہم اس کو جھوٹا مدعی نبوت مانتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے, سختی بھی ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں چکر ہی کوئی نہیں, کھنگی جاؤ تو لنگی جاؤ. بہرحال وہاں پر ہیں لوگ ایسے جو اس بنیادی بات سے منحرف ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ قادیانی کلٹ کا حصہ ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے 90% قادیانی وہ مرزا صاحب کو نبی ہی مانتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. آپ اگر نہیں مانتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مان کر اس سے منحرف ہو چکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بھی اکابرین نے مرزا صاحب کو نبی مانا تھا, لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان ریویو آف ریلیجن میں, حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے کہا نہیں وہ فرصت کی وجہ سے دیکھ نہیں سکے, عدم فرصت کی وجہ سے مولوی محمد علی لاہوری صاحب جو ایڈیٹر تھے ریویو آف ریلیجن کے, وہ دیکھ نہیں سکے کہ وہاں پر کیا چھپ رہا ہے. جب پیام صلح پیش کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ لاہوری مرزا صاحب کو نبی اور رسول مانتے ہیں, آپ نے کہا نہیں وہ ایڈیٹر کی غلطی تھی, وہ ایڈیٹر کو نکال دیا تھا, یہ کر دیا تھا, وہ کر دیا تھا. بھئی اگر یہ جھگڑا تھا تو مرزا صاحب کے دور میں, حکیم نور الدین کے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ جب آپ کا خلافت کا جھگڑا پیدا ہوا تو پھر آپ نے یہ باتیں شروع کر دی. یہ باتیں آپ پہلے کرتے نا تو کوئی سینس بنتی تھی, پہلے آپ علیحدہ ہوتے ٹوٹ کے تو کوئی سینس بنتی تھی. جب آپ کا خلافت پہ جھگڑا ہو گیا پھر آپ کا یہ اس کو بنیاد بنانا, اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. بہرکیف بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں, بہت ساری باتوں کا میں لمبی بات کر سکوں, مجھے کوئی بندہ روکے نا, میں صبح تک بھی انشاءاللہ بول سکتا ہوں, کیونکہ بولنا نہیں. اب آپ نے بول لیا, آپ نے پھر وہی دوبارہ وہی دجل کیا ہے. آپ نے کہا کہ جی اب حکیم نور الدین صاحب کے دور میں اگر آپ کو اختلاف کرنا تھا اسی وقت کرتے. کیسے کرتے؟ حکیم نور الدین صاحب تو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہی نہیں تھے. دوسری بات آپ کو پتہ ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ظہیر الدین اوروپی کو حضرت حکیم نور الدین صاحب نے جماعت سے کیوں نکالا؟ اس لیے نکالا کہ وہ حضرت حکیم نور الدین صاحب کو بطور خلیفہ, وہ خلیفہ تھے, اور ظہیر الدین اوروپی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مرزا صاحب نبی ہیں. انہوں نے اس کو جماعت سے نکال کے باہر مار دیا, اس لیے کیونکہ حکیم نور الدین صاحب خود بھی نبی مانتے تھے. انہوں نے کہا یار میں نبی مانتا ہوں, تو کیوں مان رہا ہے؟ تجھے کیا حق پہنچتا ہے ان کو نبی ماننے کا؟ مجھے تو حق پہنچتا ہے.
तू भी मान रहा है, चल तू जमात से फारग है। ये बात हुई थी। जब एक खलीफा आएगा ही ऐसा जो अकायद के खिलाफ होगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम हकीम नूरुद्दीन साहब की क्यों मुखालफत करें? हकीम नूरुद्दीन साहब हजरत ईसा को मानते थे बिन बाप? नहीं मानते थे। हजरत साहब से इख्तलाफ रखते थे, लेकिन वो कहते थे मैं अकीदत में खामोश रह जाता था, नहीं कहता था। दूसरी बात, ये जो आप अभी आपने कहा, ये अफजल बड़ाइच साहब के साथ प्राइवेट कॉल करके ना तय कर लीजिएगा दोनों भाई आपस में। आपने बताया कि अहमदियत तो ना कोई जमात है और ना ही कोई मजहब है। आपसे थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, अफजल साहब कह रहे हैं कि अहमदियत एक मजहब है जो सच्चा नहीं है, यानी कि उनके नज़दीक झूठा मजहब है, झूठा मजहब है। आप कह रहे हैं कि मजहब ही नहीं है। पहले दोनों मुसलमान भाई आपस में बैठ के तय करें कि हम दोनों ने ब्राड पे एक ही स्टेटमेंट देनी है। तू उसको मजहब मान रहा है और मैं उसको मजहब नहीं मान रहा, पहले ये तय करें। दूसरी बात, आप लोग इस किस्म की बातें करके जो कि लाहौरी है तो लाहौरी वो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, चीखें आप मार रहे हैं। वो कहते हैं कि अहमदियत की सच्चाई जो है ना वो दलीलों से नहीं, मुसलमानों की चीखों से साबित होती है, दलीलों से साबित नहीं होगी। जितना मुसलमान चीखेगा उससे साबित होगी कि अहमदियत सच्चाई है। समझ गए मेरी बात? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि झूठ आप लोगों की विरासत है, ये आपने जरूर बोलना और हर टर्न में बोलना है। ज़हीरुद्दीन आरोपी को इस वजह से निकाला था कि वो मिर्जा साहब को नबी मानता था। क्यों झूठ बोलते हैं? निकाला था, आप बताएं कि वो हकीम साहब को खलीफा नहीं मान रहा था। उसने 73 वाली हदीस पेश की थी हकीम नूरुद्दीन साहब के सामने कि आने वाले मसीह को 4 दफा नबीउल्लाह कह के पुकारा गया है। उससे साबित करने की कोशिश की थी। मैं आपको हवाला दूंगा। और क्या उसने कहा था? खलीफा साहब मैं आपको खलीफा नहीं मानता। उन्होंने कहा चल निकल बाहर हो यहाँ से, खलीफा नहीं मानता तो। और किस बात पे? पैसों के झगड़े पे कहा था, निकाला था उसको। चोरी के झगड़े पे निकाला था जमात से। कौन सा था? कत्ल के मुकदमे में निकाला था जमात से। कोई तो बताएं, चोरी, डाका, कत्ल, जना, खलीफा ना मानने के जुर्म में इसी पे निकाला था। ये जो 73 वाली हदीस है इसके ऊपर निकाला था। आप अपनी बात कर चुके, जब मैं बोलने लगा हूं फिर आप बीच में बोलने शुरू हो गए। यही वो चीखें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। कहेंगे कि भाई इस बात पे निकाला था, नबी की बात पे निकाला था। मैं कहूँ नहीं जी, चोरी पे निकाला था, पैसे चोरी किए थे खलीफा साहब के उसने। अब मैं बात कर लूं कि जारी रखनी है आपने बात? अफसोस है आपका। कर लिए बस, ठीक है। वो और अन्य आगे रोना, अखियां दा नास, कोई फायदा नहीं भैंस के आगे बीन बजाने का। मतलब मैं ये कहने लगा था कि आप ये झूठ उस बंदे के सामने तो बोल सकते हैं जिसने कादियानी लिटरेचर का मुतालिया नहीं किया हुआ, लेकिन जिसकी आंखों पर 960 यूरो की ऐनक लगी हुई है, जिसको एक एक दो नजर आते हैं ऐनक के बगैर, उसको तो नहीं ना आप धोखा दे सकते। इंशाल्लाह सारियां बड़ाइयां अल्लाह के लिए हैं, सारी तारीफें उसके लिए हैं। लिटरेचर के बगैर बात कर रहा हूँ ज़हीरुद्दीन आरोपी की। मैं झूठ बोल रहे हैं लिटरेचर ना। के बगैर बात कर रहा हूँ। आप कहें ना कि तू लिटरेचर के बगैर बात कर रहा है, ये तो तू अपनी मनगढ़ंत बात कर रहा है। मैं भी दूंगा हवाला, आपको दूंगा मैं हवाला। देना, पर चुप करोगे तो हवाला दे लवांगे ना। जो चुप ही ना करोगे हवाला किस तरह दे लवांगे? म्यूट ही नहीं लगा रहे, तुझे झट बाद माइक खोल के चीखा मारनी शुरू कर देंगे। अहमदियत की जिल्लत इनकी चीखों से समझ आती है, दलील इनके पास नहीं है। इनकी जिल्लत और रसवाई इनकी चीखों पुकार। जब ये बीच में माइक खोल के चीख चाड़ा डाल देते हैं तो पता लग जाता है इनके पास दलील नहीं है। ज़हीरुद्दीन आरोपी को इस वजह से निकाला था क्योंकि वो मिर्जा साहब को शरी नबी मानता था, और शरी नबी हकीकी नबी मानता था, इसलिए निकाला था। ये बात आप नहीं बताएंगे क्यों? या तो आपको खुद पता नहीं है, या आप दूसरों को फुद्दू बनाना चाहते हैं, दूसरों को जाहिल बनाना चाहते हैं। लेकिन आप हमारे सामने कम से कम इंशाल्लाह यहाँ इस बंदे के सामने बैठ के ना ये झूठ बोलकर नहीं जा सकते। जितने झूठा बोलेंगे वो मैं पकड़ के आपके मुंह पर मार दूंगा। ज़हीरुद्दीन आरोपी को इसलिए निकाला था, वो मिर्जा साहब को ऐसा नबी बनाना चाहता था। इस बंदे की, हकीम नूरुद्दीन की, आप वो बात पेश करना चाहते हैं कि हकीम नूरुद्दीन ने इसलिए उसको निकाल दिया क्योंकि वो मिर्जा साहब को नबी मानता था। और हकीम नूरुद्दीन कहता है मिर्जा साहब शरी नबी होने का दावा करते तो मैं उनको शरी नबी मान लेता। शरीयत को मनसूख करार देते, इस्लामी शरीयत को, कुरान को मनसूख करार देते, तो हम खातम नबीयीन की कोई और तवील कर लेते।
वो बंदा निकालता ज़हीरुद्दीन यूरोपी को इस बात पर। हकीम नूरुद्दीन तो मिर्जा साहब को ऐसा पक्का मानता था, ऐसा पक्का नबी मानता था, वो कहता था कि अगर वो शरी नबी होने का दावा करते ना तो मैं उनको शरी नबी मान लेता। कुरान को मनसूख करने का, इस्लामी शरीयत को मनसूख करने का कहते मैं वो भी मान लेता। क्यों? असल चीज ये होती है किसी बंदे को सच्चा मान लेना। मैंने मिर्जा साहब को सच्चा माना है, अब जो जिस बंदे को सच्चा मान लिया जाए उसकी बात पर इतराज नहीं किया जाता, उसकी बात की तवील की जाती है। तो हकीम नूरुद्दीन ने तो उसको इसलिए नहीं निकाला, आप अलबत्ता झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ हफीज शेख साहब कि जो जोर लगा लगा कि आप दावा करते हैं कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया, मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया। एक मिर्जा साहब का मुरीद ऐसा ही था, उसने मिर्जा साहब के नबूवत के दावे का ऐसे ही इनकार किया था। किसी मुसलमान ने कहा मिर्जा साहब तो मदई नबूवत हैं, उसने ऐसे ही जोर दे देकर कहा मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया, झूठ बोलते हैं ये लोग, मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया। मिर्जा साहब ने कागज लिया, कलम दवात ली, टेबल आगे रखी, मोमबत्तियां 2-3 जला के लिखने बैठ गए। एक गलती का अजाला, पढ़ो ना जरा जाके, एक गलती का अजाला। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि मेरे मुरीद को किसी ने कहा कि मिर्जा साहब मुदई नबूवत हैं, उसने ऐसे इनकार किया जैसे हफीज शेख आमर नज़ीर के सामने कर रहा है। तो ये महज इनकार दुरुस्त नहीं है। इनकार आखो न सुभान अल्लाह, महज इनकार दुरुस्त, इनकार नहीं करना। और मिर्जा साहब के दावा नबूवत से इनकार नहीं करना। मैं जलेबी बनानी है, वो जलेबी आपको बनानी नहीं आती। जो मिर्जा साहब जलेबी बनाते हैं वो जलेबी आपको बनानी नहीं आती। क्यों? पहले सिद्दीकियत की खिड़की से दाखिल होना है, फिर आगे चश्मे से पानी पीना है, फिर नबूवत की चादर ओढ़ लेनी है, फिर फना फिर रसूल होकर बंदा नबी बन जाता है। इतनी जलेबी आपको बनानी नहीं आती। इसके लिए जो जतन करने पड़ते हैं ना, वो आपको करने नहीं आते। आप सीधा इनकार करते हैं, वो सीधा इजराए नबूवत का अकीदा बयान करते हैं दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही झूठे। क्योंकि मिर्जा साहब वाली जलेबी आपको बनानी नहीं आती। मिर्जा साहब ये जलेबी बना लेते थे, बना उनके सामने लेते थे जो बेचारे सुम्मम बुकमन उम्यन फहुम ला यरजू, अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, उनके सामने जलेबी बनाते। उलमा के सामने जलेबी बनाते, उलमा ने खटिया खड़ी कर देनी थी। उलमा के सामने जलेबी इसलिए नहीं बनती थी, उलमा के साथ मुनाजरे हमने करके देखा है, तोहफा गोलडविया में लिखा हुआ है, हमने मुनाजरे करके देखा है, नतीजा अच्छा नहीं निकला। हाय 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 हाय। उलमा दे सामने जाइए ना ते जे पता हुंदा जट्टां के चढ़ना ते निक्की हुंदी तेल मार दी। उलमा कह के चढ़े तो फिर मिर्जा साहब आके कहते हैं कि हमने मुनाजरे करके देखा है, नतीजा अच्छा नहीं निकला। अपने मुरीदों के सामने बैठ के वो बनाया करते थे जलेबी, वो आपको बनानी नहीं आती, तो आप सीधा सीधा इनकार कर देते हैं। वो सीधा सीधा इजराए नबूवत का दावा करते हैं और दरवाजा चौपट खोल के कहते हैं नबूवत ही जारी है, नबूवत बांधी नहीं हुई, नबी पाक आखिरी नबी है ही नहीं, सिलसिला नबूवत बांधी नहीं हुआ। तो दोनों ही आप झूठे हैं। हकीकत ये है कि ये झूठ की। अच्छा, बाकी रही बात वो वडाई साहब वाली जो आप कह रहे हैं, वडाई साहब कह रहे थे मजहब आप मेरे तरफ भी मंसूब कर सकते हैं। मैंने भी आयत पढ़ी, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्ले, अलद दीन कुल्ले, तमाम अदियान पर। कह लो आमर नज़ीर ने दीन मान लिया है, आमर नज़ीर ने दीन मान लिया है, मिर्जाई दीन है, मिर्जाई दीन है, कह लो। तो भाई ये जब हम कहते हैं कि ये एक झूठा मजहब है, झूठा दीन है, झूठा गड़ंतू अकीदा है, तो ये आपकी जुबान बयान कर रहे होते हैं कि आप जो इसको मजहब बना के, दीन बना के पेश कर रहे हैं, ये एक झूठा मजहब है, ये एक झूठा दीन है, ये एक झूठा अकीदा है, झूठा नजरिया है, ये दरअसल कल्ट है। इसको मजहब कहना ही नहीं चाहिए, ये झूठ का पलंदा है, ये हम कह रहे होते हैं। तो वडाई साहब ने जो बात कही है वही बात मैंने कही है कि ये एक झूठा मजहब, झूठा दीन है, दरअसल कल्ट है। मजहब दीन इसको कहना ही नहीं चाहिए, ना ये मजहब है ना ये दीन है, ये एक कल्ट है। क्योंकि जिस मजहब और जिस अकीदे में, जिस ग्रोह में, जिस कम्युनिटी में एक बंदा बुनियादी बात से इख्तलाफ कर रहा हो, उसको कहा जाए कि ये हमारा आलम दीन है, ये हमारा मुबल्लग है, और मिर्जा साहब के दावे नबूवत से इनकार कर रहा है, फिर भी हमारा मुबल्लग है, अल्लाह दी लानत हो देते। फिर वो कल्ट ही है, फिर उसको क्या कहें, उसको मजहब कौन कहता है? आज कोई बंदा मुसलमानों में नबी पाक की नबूवत का इनकार तो दारकिनार, नबी पाक की शान में एक तखफीफी लफ्ज निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, यहाँ पर मौलवी कुल्हाड़े लेके पीछे लग जाते हैं।
آپ کے یہاں نبوت کا دعوے کا انکار کرنے والا بھی آپ کا مبلغ ہوتا ہے. کیوں؟ کلٹ ہی ہے نا, ایک کلٹ ہے نا قادیانیت کی. کون سی کوئی مذہب ہے, کوئی آرگنائزیشن مذہبی ہے, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. تو بہرحال مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ موجود ہے, البتہ وہ دعویٰ آپ کو بیان نہیں کرنا آتا جس طرح وہ کرتے تھے, اس لیے آپ سیدھا انکار کرتے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ سیدھا اجرائے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن آپ دونوں جھوٹے ہیں. آپ اس کو چھوڑ کے سیدھا نبی پاک کی امت میں واپس آ جائیں. آج یہ جو حوالہ سامنے لگا ہوا ہے, ولید بھائی نے لگایا ہوا ہے, وہ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ ان کے بشیر الدین محمود احمد صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ مرزا صاحب نے بھی کہا ہے, آپ کے خلیفہ اول نے گواہی دی ہے, حکیم نور الدین نے بھی کہا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میری امت کے 2 حصے ہیں, میری امت کے 2 حصے ہیں. بشیر الدین محمود احمد کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا, جھوٹ بولا نبی پاک پر, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی پاک پر جھوٹ بولنے والا کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت بہتر ہوگی کہ مہدی کی امت بہتر ہوگی. مہدی کی امت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سامنے حوالہ لگا ہوا ہے. اس امت سے, اس جھوٹی امت سے نکل آئیں. یہ امت شمت کوئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر الانبیاء ہیں, اور ہم مسلمان آخری امت ہیں. اس امت کے بعد اب کوئی امت مان لیا, اس کو چھوڑ کے نبی پاک کی امت میں واپس آ جائیں. اس کلٹ کو چھوڑ دیں, اس جھوٹ کو چھوڑ دیں. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. اس لڑائی کا, اس جھگڑے کا سارا دن یب وہی باتیں کر کے پھر وہی باتیں آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واپس آ جائیں نبی پاک کی امت میں. ان پہ 4 ارب دیں, ہماری دعوت ہے. بولیں. مدنی صاحب آپ نے باتیں تو کافی کر لی, لیکن آپ نے یہ نہیں ثابت کیا. آپ نے یہ بتایا کہ جی وہ ظہیر الدین روپی ان کو شرعی نبی کہتا تھا. آپ مجھے بتا دیں, حکیم نور الدین صاحب نے اس کو وضاحت کی کہ بھئی وہ شرعی نبی نہیں, غیر شرعی نبی ہیں. تم ان کو شرعی نبی کیوں مان رہے ہو, وہ تو غیر شرعی نبی ہیں. مجھے دکھائیں یہ والا, اور یہ بھی دکھائیں کہ اس نے کہا کہ شرعی نبی ہیں, غیر شرعی نہیں ہیں. اپنی طرف سے آپ باتیں کرتے جاتے ہیں, جو آپ کا دل جاتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں. وہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اس نے ان کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. اور آپ مجھے حکیم نور الدین صاحب کی بات جو آپ نے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ یہ دعویٰ کرتے تو میں ان کو مان لیتا, اور اگر شریعت منسوخ کر دیتے, نئی شریعت لے آتے, فلاں کر دیتے, ٹمکاں کر دیتے. حکیم نور الدین صاحب ان کے اوپر یقین رکھتے تھے. انہوں نے یہ بات کی, لیکن اس سینس میں نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ کس سینس میں کی ہے. سمجھ آ گئی نا, کہ وہ بتاتے تھے کہ میں ان کے اوپر یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ بندہ غلط بات نہیں کر سکتا. اگر وہ یہ بات بھی کرے تب بھی وہ اپنے اعتقاد, اپنے ایمان کا ان کے اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ میں کس قدر ایمان رکھتا ہوں. ادروائز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا اور میں ان کو مانتا ہوں. سمجھ آ گئی بات کی. آپ اس کو مس انٹرپریٹ مت کریں, لوگوں کے سامنے غلط بات مت کریں. نہ حکیم نور الدین صاحب ان کو کسی قسم کا بھی, مجھے پوری ان کے حکیم صاحب کے لٹریچر میں آپ دکھا دیں کہ میں ان کو شرعی نبی نہیں مانتا ہوں, غیر شرعی نبی میں مانتا ہوں ان کو. تب بات بنتی وہ ظہیر الدین روپی والی کہ اس کو اس بات پہ نکالا کہ وہ تو شرعی مانتا تھا جبکہ حکیم نور الدین صاحب غیر شرعی مانتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات, ہم اپنے آپ کو نبی کریم کی امت میں ہی سمجھتے ہیں. آپ ہمیں دعوت مت دیں کہ جی آپ ادھر چھوڑ کے تو ادھر آ جائیں. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں مرزا غلام احمد کی امت میں سے ہوں. ان کی کون سی امت ہے؟ میں نبی کریم کی امت سے ہوں, اور الحمدللہ میرا مذہب اسلام ہے. احمدیت میرا مذہب نہیں ہے, نہ ہی میں احمدیت کو مذہب سمجھتا ہوں. آپ اگر بریلویت کو, سنیت کو, وہابیت کو, اہل حدیثیت کو یا اہل تشیع کو مذہب سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. آپ بھی کہیں نا کہ سنیت میرا مذہب ہے. اگر آپ کہیں گے کہ سنیت میرا مذہب ہے تو پھر میں احمدیت میرا مذہب ہے. مذہب اسلام ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے. یا جہالت تیرا ہی آسرا ہے. بھائی ہم تو مانتے ہیں 4 سنی مذاہب ہیں, آپ کو نہیں پتا؟ ہم تو مانتے ہیں 4 سنی مذاہب ہیں. حنفی مذہب سچے ہیں, چاروں سچے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, چاروں کو سچا مانتے آپ میں ان کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ہر بات پہ ان کا اجماع ہے. ہر بات پہ وہ ایک متفق ہیں. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜਮਾਅ ਹੈ.
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਜਮਾ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਸਤੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਨਾਹ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਫਤਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹੋ, ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਖਾਜਾ ਕਮਾਲੁद्दीन ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। खत जो ने कट के भाया ਤੁਹਾਡਾ खत आहो, थले ना साहब कभी कभी जना करते हैं थले ना किधर मिर्जा लिखा साहब वली अल्लाह थले ना दसो ना उस खत दे उत्ते केड़े केड़े एमडी ते मुकदमा करना लो दसो। करीना पेश किया ना उन्हें, ਉਹ ਖਤ ਲੈ ਜਾਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਖਤ भाई ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 100 ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਨਦੇ ਕਰ ਹੋ? ਸਕਦੇ ਹੋ? करीना की गल ਤੁਸੀਂ करो, मिर्जा मेरे साहब नाल नबी रसूल मंदिर की गल में- करो। मैं एक खत लिख के ले जाता हूँ और उसके नीचे आपका नाम नहीं लिखता, अदालत में जाके कहता हूँ ये देखो जी आमर नजीर ने मुझे कत्ल की धमकी दी है, वो खत लिखाओ मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, नीचे कोई नाम ना लिखाओ, अदालत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? अच्छा करेगी आपके अगर खिलाफ? नाम लिखा भी हो तो नाम अपने पास से भी लिखा, यार नाम लिखा भी हो तो वो तो नाम तो कोई भी बंदा लिख लेता है, इससे पर्चा हो जाता है। नहीं, इससे फिर भी तो पर्चा नहीं इंक्वायरी होगा, होती है लेकिन ना, आपको खाते से बुलाया तो लिखा नहीं जाएगा है। ना। आपको मैं आपके नाम से दूंगा, तो वो आपको तो- बुलाया तो जाएगा आपकी सफाई के लिए कि भाई इधर आओ, तुमने ये लिखा है या नहीं लिखा। अगर तुमने नहीं लिखा तो क्या सबूत है इस चीज का? आप जो भी होगा उसमें आप कहेंगे कि जी मैंने कब लिखा, इसको किस तरह मिला, इसको किस शख्स ने दिया, किस पोस्ट के जरिए आया, कब आया, ये दस्तखत मेरे हैं या नहीं है। आपको फिर भी हो बुलाया तो सकता है जाएगा झूठी बात ना। साबित हो, झूठी बात साबित हो या सच्ची बात साबित हो, कोई गारंटी तो नहीं है ना। नाम लिख लेना नीचे कोई गारंटी नहीं है। करीना मजबूत है कि आप मिर्जा साहब को वली अल्लाह कहते हैं, नहीं है उस खत के बारे में, उस खत के बारे में उन्होंने ये लिखा है ऐसा मालूम होता है, खदशा जाहिर किया जा रहा है, हाँ, तो ऐसा मालूम होता है कि ये किसी प्यामी का खत है, प्यामी किसी का, प्यामी हाँ, का। किसी प्यामी ये का ये लाहौरी सदाकत का म्यार, है। सदाकत का म्यार ओ भाई ऐसा ओ मालूम मेरी होता गल है। सुनो, मेरी गल सुनो। दूसरी जगह उन्होंने लिखा है कि जो इल्जाम आज मिस्त्री मेरे पर लगा रहे हैं, मिस्री गिरोह लगा रहा है, यही इल्जाम मिर्जा साहब पर भी ये लगाया करते थे। मैंने आपको पढ़ाई थी ना तहरीर, मिर्जा साहब पर जिना के इल्जाम आपके काबरी लगाया करते थे, झूठ ना बोलें। जिना के इल्जाम आपके बड़े लगा चुके हैं मिर्जा साहब। हवाला दें, अभी मैं फिर लगाता हूँ वाला, फिर लगा देता हूँ वाला। नहीं नहीं नहीं, लाहौरी का इल्जाम का हवाला लगाना है मुझे, मिर्जा बशीर लाहौरी महमूद साहब की या किसी की लाहौरी का तहरीर नहीं इल्जाम- दिखानी। लाहौरी का कहाँ इल्जाम लगाते तो लाहौरी का इल्जाम तो उनके पास होगा ना। वो कहते हैं कि तो फिर ये बात लेके आए मिर्जा ना। साहब पर मैं भी जिना के कहता हूँ, इल्जाम अच्छा लगाए। मैं भी कहता हूँ कि इन्होंने मौलाना मोहम्मद अली साहब को गंदी गंदी गालियां दी हुई हैं और इल्जाम लगाए हुए हैं, हवाला मैंने नहीं देना, लेकिन मैं कहता हूँ बस आपको मानना पड़ेगा। तो कैसी बातें करते हैं बच्चों में। अदालत जो है वो सबूती है, कहने पे नहीं होती। आपके सामने यार, उन्होंने लिखा है, अदालत को तो उन्होंने मौलाना सुनी मोहम्मद नहीं अली साहब किया। की किताब आपने पढ़ी है। शेख साहब हाँ, तो अदालत फिर की तरफ उन्होंने किन्होंने सू सुनी नहीं किया? किया। उन्होंने अवाम की अदालत में मुकदमा रखा है कि देखो बेतुके हवाले दे के ना, बेतुके हवाले दे के आप क्या साबित करना चाहते हैं। जमात अहमदिया लाहौर ने अगर उनके खिलाफ कोई हवाला दिए हैं तो बात की है तो हवाले दे के की है, और उन्हीं की किताबों के हवाले दे के की है, गुमनाम नहीं किए। उन्होंने हवाले दिए पैगाम सुलह के। उन्होंने कैसे हवाले दिए मैंने आपको बताया। उन्होंने बताया कि जी फलां बात लिखी है पैगाम सुलह के एक हालिया शुमारे में। मुझे आप ये बताएं, हालिया लिखने में आपको तकलीफ हो रही है तो हालिया का मतलब ये होता है कि करीबी, महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, उसकी तारीख नहीं ऊपर लिखी हुई थी पैगाम सुलह की कि जी अगस्त 1923 के फलाने शुमारे में लिखा हुआ है, फलाने सफ़े पे लिखा हुआ है। हवाला इस तरह का देना मैं भी दे सकता हूँ। अल फजल के एक हालिया शुमारे में मौलाना मोहम्मद अली साहब को गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं। आप मेरे से पूछें कि जी कौन सा शुमारा हालिया, जाएं वो हालिया निकाल के ले आए। फिर नहीं, आज अगर आप बात करते हैं तो कम से कम अपने अखबार से तो देना ही पड़ेगा ना वाला। अपने अखबार से भी नहीं हमने देते। जो बात की है उसको अपने, और अपने से नहीं उनके उससे दी है, अपने में छाप के नहीं दी। आपको मैंने बेतहाशा ऐसे हवाले भेजे हैं जो उन्होंने दिए लेकिन सबूत नहीं दिया, और आपको जमात अहमदिया लाहौर के भी हवाले दिए हैं कि उन्होंने यही इल्जाम लगाए हैं। अच्छा, और ये मेरी अल बात फजल सुनो। के फलाने हवाले, फलाना शुमारा, फलाना तारीख, और उसका स्कैन भी भेजा आपको। सुने शेख साहब,
हाँ, बात को ख़त्म करते हैं, मैंने बिजी होना है। ये बताएं कि जो बुनियादी बात है जहाँ से बात छिड़ी है कि आप मिर्ज़ा साहब को उनके दावे नबूवत का महज इनकार क्यों करते हैं, जबकि उन्होंने इस पर पूरा रसाला लिखा था आपको शर्म दिलाने के लिए कि महज इनकार नहीं करना। आप महज इनकार क्यों करते हैं? आपने यहाँ इनकार कर रहा, मैंने तो नहीं कहा कि मैं महज इनकार कर रहा हूँ। आपने यहाँ क्या कहा हजरत है? साहब ने खुद सरीहन आपने इनकार वड़ाई किया साहब है, से मुतलक आपने वड़ाई इनकार साहब से किया है। बात करते हुए महज इनकार नहीं किया। किसने? आपने वड़ाई साहब से जब बात की है कि मिर्जा साहब ने तो नबूवत का दावा किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं, नहीं किया ना। ये ये महज महज इनकार मैंने कब कहा कि ये मेरा महज इनकार है कि उन्होंने दावा नहीं किया? ये मेरी अपनी बात है, मैं इससे इनकार करता हूँ। अगर मैं ये कहूँ ना मैं इससे इनकार कर रहा इन हूँ, बेचारों लेकिन को मैं हजरत पता साहब नहीं का कोई लगता। सबूत नहीं दूंगा। मैं हजरत साहब का कोई एक सबूत भी मुहैया नहीं कर सकता कि उन्होंने दावा नबूवत से इनकार किया है। ये महज मेरा ख्याल है कि उन्होंने इनकार किया है। फिर महज होता है, फिर अच्छा, होता है वो उसको कहते हैं महज इनकार। तो कोई सबूत ना पेश करना और कहना कि जी उनका इनकार है, सबूत मैं नहीं पेश कर सकता, मेरे पास भाई, सबूत नहीं। आई एम सॉरी टू से। शेख साहब जब आप ये कहते हैं कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया, बात हो रही थी दरूद की। भाई वड़ायत साहब ने किसी झूठे मुदई नबूवत के लिए दरूद को मना किया है कि आपने मेरे सामने, मेरी बुराड पर, मेरे प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ना। आप कहते हैं उन्होंने तो नबूवत का दावा ही नहीं किया। बिल्कुल सुन तो लेना, ये महज इनकार नहीं है। नहीं है ये महज इनकार। सानू फिर इंज करो कि थाने दे आओ। हाँ नहीं, महज इनकार था कि मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ महज ਕਿਹੜੇ- इनकार था। और मैं ਸਾਨੂੰ आपका ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। वड़ाई साहब मेरे से सवाल करें, जब मैं कहूँ ना कि हजरत साहब ने दावा नहीं किया नबूवत का, वो मुझे कहें कि इस बारे में हजरत साहब का कोई सबूत फराहम कर। मैं कहूँ कि जी सबूत नहीं है मेरे पास, फिर वो महज इनकार मेरी तरफ से हो जाएगा कि मैं अपनी तरफ से एक इनकार कर रहा हूँ कि उन्होंने दावा नबूवत नहीं किया हुआ। ये हफीज शेख का जाती ख्याल है, जाती मौक़िफ़ है, ये महज इनकार है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इधर मुझे अफजल वड़ाई साहब कहें कि जी सबूत दे, मैं आपको 350 सबूत दूंगा हजरत साहब के, 350 अच्छा दावा खलो नबूवत से इनकार के, उसको खलो आप जो, महज इनकार कहेंगे? ट्रू मुस्लिम साहब ये महज इनकार नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ मैं आखा मिर्जा साहब नबूवत ਦਾ दावा फिर ਕੀਤਾ वही गल, फिर वही गल। ਬੰਦਾ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ दावा फिर नहीं वही गल। ਕੀਤਾ हजरत साहब ने महज महज इनकार इनकार नहीं ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ट्रू मुस्लिम साहब ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਬਲਗ ਲੱਗੇ ਨੇ? ट्रू अच्छा मुस्लिम गल साहब सुनो, ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ गल सुनो, वड़ाई साहब बनाए मुस्लिम शेख साहब साहब ਨੂੰ शेख मेरा साहब चैलेंज है, मैं ट्रू मुस्लिम साहब ने या अफजल वड़ाई साहब ने या तुसी हो, शेख मैं साहब ये कह रहा हूँ हजरत साहब का दावा नबूवत नहीं है। अगला सवाल मेरे से आप करेंगे कि हजरत साहब का उनकी तहरीर से दावा नबूवत से इनकार साबित कर। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੱਡਾ ਆਲਮ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਵਤ ਨੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कि जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये इल्जाम मंसूब करते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। वो जरा कहते हैं सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में रसूल भेजा। ये कादियान में रसूल कौन थे फिर? मिर्जा साहब अपनी तरफ ही मंसूब करके कह रहे ना कि मैं ही हूँ वो रसूल है जो अल्लाह ताला ने भेजा है कादियान में। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? और रसूल कादियान ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਨ ਦੇ ਐਲਚੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫਰੌਨ ਦੇ ਐਲਚੀ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਐਲਚੀ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, पेश करो रसूल मरम पट्टियां ना करो। इन्होंने एक दावा किया है कि जिसको खुदा रसूल कहे और वो भी कुरान में कि वो रसूल है, उसको रसूल कह के मुखातिब किया है। फिरौन के एलची को कहा है आप सबके सामने कलमा पढ़ के कहेंगे हम फिरौन के एलची को अपना रसूल मानते हैं। वो एलची नहीं मुराद नहीं, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। मिर्जा साहब ने किया ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ जनाब। उसने अगर मुझे नहीं माना, मेरी दावत कबूल नहीं की, तो ट्रू मुस्लिम अभी आपने कहा ट्रू मुस्लिम साहब की कौन सी दावत मुराद है? ट्रू मुस्लिम साहब, मिर्जा गुलाम कादियानी है। मुस्लिम साहब, ट्रू मुस्लिम साहब बात खत्म करें। अभी आपने कहा कि जिसको अल्लाह रसूल कह के पुकारेगा वो रसूल है, और कुरान में अल्लाह ने फिरौन के एलची को रसूल कह के बुलाया है। कलमा पढ़ के सबके सामने कहें आप फिरौन के एलची को रसूल मानते हैं।
शेख साहब गल आप सुनो। एक मिनट ये ठहर मिर्जा के साहब ट्रू मुस्लिम नहीं ਤੁਹਾਡਾ मिर्जा ਨਾਂ ਨਹੀਂ साहब ਹੈ उस तरह ट्रू ही रसूल मुस्लिम है ਤੁਹਾਡਾ जिस ਨਾਂ तरह नहीं है मैं ट्रू फिरौन ने मुस्लिम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करांगा मैं आपसे बात नहीं करूंगा अभी मेरी बात आमर नजीर साहब ने ट्रू मुस्लिम को आगे किया है मेरे आपको नहीं किया मुझे उनसे बात करने दें उन्होंने ये बात की है कि जिसको अल्लाह रसूल कह के पुकारेगा वो बिल्कुल रसूल है अब कुरान से साबित किया है कि फिरौन के एलची को अल्लाह ने रसूल कह के पुकारा है कुरान में ये यहाँ पे कलमा पढ़ के कहें कि मैं फिरौन के एलची को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं उसको अल्लाह का रसूल मानता हूँ क्योंकि अल्लाह ने उसको मैं रसूल कलमा का पढ़ के पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ कि जो फुरान का एलची था वो इस तरह रसूल नहीं था जिस तरह नहीं किस तरह किसने वजाहत की अल्लाह ने उधर वजाहत की वो है एक अल्लाह ने पैगाम उधर रसाई वजाहत करने की है वाला था, एक ट्रू पैगाम जो मुस्लिम एक जगह से दूसरी अल्लाह जगह ले ने जाने वाला अल्लाह एलची ने था। कुरान में उस मानों में उसको रसूल अल्लाह ने कहा कुरान गया। में उसकी रसालत की वजाहत की है अल्लाह ने वजाहत की है आप वजाहत करेंगे कुरान में से इसकी अल्लाह ने वजाहत की है कि मैं इसको रसूल कह के पुकार रहा हूँ मेरे उससे मुराद ये है मिर्जा साहब ने अपने आप को रसूल कह के पुकारने की वजाहत की है जनाब कि इससे मेरी मुराद महज मुजद्दद और मुहद्दिस है इससे मुराद मेरी इससे ज्यादा कुछ नहीं और अगर ट्रू मुस्लिम जैसे बंदों के पेट में दर्द होती है इस लफ्ज नबी से तो मेरी तरफ से इस लफ्ज नबी को कटा हुआ और मुस्तरद समझें अगर मुसलमानों के दिल पे ये लफ्ज नबी शाक गुजरता है उनके कलेजे शक हो जाते हैं तो वो इस लफ्ज नबी को मनसूख और मुस्तरद समझें मेरी तरफ से और इसकी जगह सिर्फ मुहद्दिस मुराद ले लें आप क्या चाहते हैं अब कुरान में आप वजाहत करेंगे कि फिरौन के एलची को रसूल कह के बुलाया अल्लाह ताला ने उसकी आगे फिरौन के ब्रैकेट में एलची वजाहत को की है। लानत भेजें। आप बात सुने, मिर्जा बस साहब एक जगह लिखते हैं बात खत्म होगी अल्लाह ताला अल्लाह की ताला मसलियत और हिकमत ने साबित ये हो हज़रत गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित के ये हुआ अफ़ाज़ रूहानिया का इस कमाल साबित इस करने बात के लिए से ये बख्शिया है इस बात कि से आपके साबित ये फैज़ की हुआ बरकत से मुझे नबूवत के मकाम तक इस बात पहुंचाया से है। ट्रू मुस्लिम मिर्जा साहब तो इस कह रहे हैं बात मुझे से नबूवत के मकाम तक पहुंचाया अल्लाह कुरान ताला ने, तो मजीद क्या ये नबी होने का दावा नहीं कर रहे वो? कुरान मजीद की इस बात से साबित ये हुआ कि ये इस अल्लाह तरीके ताला का जवाब भी दें ना, ये मुझे अल्लाह ताला भी बताएं, अगर जिन किसी को दवाई रसूल कह के सफा मुखातब करता है तो वो 153 वाला रसूल नहीं बन जाता तो देखें जो आपको जो हम आप कहते हवाला हो दे रहे हैं मिर्जा साहब की किताब से उधर मैं नहीं आ मिर्जा रहे, साहब हम की फिरौन किताब से नहीं उधर दे रहा नुकसान हूँ में मैंने घुस रहे आपको हो। कुरान से वाला दिया है मैंने आपको कुरान से वाला दिया कि अल्लाह ताला ने उसको रसूल कह के पुकारा है जब रसूल कह के पुकारा है तो फिर वो अल्लाह का रसूल है अल्लाह उसको रसूल कह रहा है आप कौन होते हैं उसको रसूल ना मानने वाले वहां पे आप हम जटे निकाल लेते हो फिरौन दा कि फिरौन दा मुझे एलची अल्लाह दा नबूवत के रसूल मकाम सी तक अल्लाह ताला ने पहुंचाया, अल्लाह ने नबूवत उससे के वजाहत नहीं मकाम की थी तक। अल्लाह ने क्या कि क्या मराद उन्हें है? अपना रसूल भेजा गल सुनो ना वो शेख उससे साहब गलते अड़े हुए ने शेख साहब बहुत आसान गल है अगर फिरौन दे एलची नू अल्लाह ताला ने खुद क्या वे तू मेरा रसूल है जा फलाने बंदे अल तू मेरा रसूल है फिर तो रसूलुल्लाह हो गया लेकिन अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਆਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਛੁਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੁਕ ਵੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਯਾਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਓਏ ਆਹੋ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਛੁਰੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢੀ ਛੋੜੀ ਹੋ ਗੰਢੀ ਹੁਣ ਛੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨੋ ਮੇ ਤੇ ਜੁਜ਼ਵੀ ਮਾਨੋ ਮੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਮੇ ਗੰਢੀ ਹੁਣ ਛੋੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨੋ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸੂਲ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰਸੂਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾ ਇੱਕ